ସେଇଟା କ'ଣ ଯାହା ପ୍ରଥମ ଥର କଲାବେଳେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ସେମାନେ ଚିଲାନ୍ତି। ଏମିତି କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯାହାର ଉତ୍ତର ସବୁ ବଦଳିଥାଏ? ବଦଳିଥାଏ ମାନେ ସବୁବେଳେ ବଦଳିଥାଏ। राइट आंसर, वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन, एमिति से केउ जिनिस जे समुद्र जन्म होई आपण घरे रुहे? ये जोर कहतु। समुद्र जन्म हुए किंतु आपण घरे रुहे। राइट आंसर, वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन,